नमस्कार दर्शक बंधु कथार अच्छी हनु मला बेले सत कहे यार आक्षरिक ओडिया है जे जेकोसी व्यक्ति जेतेबेले तार शेष समय आसी जाए से सबू कथा बा सबू सत कथा को मानी जाए। ओडिशार राजनीतिक दृश्यपटरे वर्तमान बिजु जनता दल रे एभली किछि चित्र देखा मिलूँ। दीर्घ 24 वर्ष धरी ओडिशा शासनर मंग धरिथिबा बिजु जनता दल आज बिल रास्तार छिड़ा हेउछि। जो दल दिने अपराजय परि मन हेउथिला आज सेही दल निजर अस्तित्व रक्षा करिबा पई संघर्ष करुथिबा परि मन हेउछि। आउ ए संघर्षर केन्द्रबिंदु पालटिछंती दलर तथाकथित अघोषित मालिक भैरव कार्तिकेयन पांड्यान। निकटरे नवीन निवासर बंद कोठरी भितर चली आलोचना और कांग्रेस मेंटर प्रस्ताव ओडिशा राजनीति को पुणी थरे सरगरम कर देछि। ओडिशार राजनैतिक इतिहास रे 2024 एवं परवर्ती समय एक कला अध्याय भावे लिपिबद्ध हेबाकु जाउछि। राजनीति रे कुहा जाए समय सबुठारु बड़ बलवान। यही बलवान समय आज बिजु जनता दलर सर्वे सर्वा कुहा जाउतिबा भिके पांड्यान को एभली एक स्थिति रे पहुंचाइछि जेउठी से निजकू एवं दल को बंचाइबा पई शेष अस्त्र भावे कांग्रेस को व्यवहार करने को चाहुछन। गत बुधवार संध्यारू शुक्रवार पर्यंत नवीन निवासर बंद कोठरी मध्य जो नाटकीय घटनाक्रम चलीथिला ताहा केवल एक दलीय बैठक नुहे बरं यह ओडिशार आगामी राजनैतिक भविष्यतर एक अशुभ संकेत बोली कुहा जाउछि। आज पॉलिटिकल भागवत रे संपर्क रे पुंखानुपुंख आलोचना करिबा। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मान को अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, बंधु मान सहित शेयर करंतु, आ मध्य हमको समर्थन करंतु। निर्वाचन परे अद्यावधि भैरव कार्तिकेयन पांड्यान जन मानसरु अदृश्य हो जाइछंती। अनेक भाबुछंती से हुए तो राजनीति रु संन्यास नहीं सारिला, किंतु परदा पछरे रही से निजर गोटी चालना जारी रखिछंती। निजर सबुठारु विश्वस्त अनुगत संतुप्त मिश्र को राज्यसभा पठाइबारे सफल हेबा परे से प्रमाण करि देइछंती जे नवीन पट्टनायक उपरे तांकर प्रभाव आज अतुट रही। एही सफलता परे से पुणी थरे नवीन निवासर मंग धरिछंती। वर्तमान पांड्यान केवल जने नेता नुहंती बरं दलर अघोषित मालिक साजिछंती। वरिष्ठ नेता माननकु स्वतंत्र फोन कॉल माध्यम नवीन निवास को टका जाउछि, किंतु सेठारे नवीन बाबूंको दर्शन पूर्वरु सेमानंकु पांड्यानको दरबार रे पूर्व परी पुणी हाजिरा पकाइबा को पड़ुछि। यह बीजेडी रो वरिष्ठ नेता मानक पई एक अपमानजनक स्थिति होइथिले मध्य सेमाने निरुपाय किछि कहि पारु नांदी कि सही पारु नांदी। एभली स्थिति रे दल किपरि आगु को आगेइबो ताहा चिंतार विषय। नवीन निवासर बंद कोठरी भितरे पांड्यान दलर नेता मानकु जो सत कथा कहिसंती ता बीजेडी पई शेष विपद घंटी बोली कुहा जाउछि। पांड्यान को जुक्ति अनुसार नवीन पट्टनायक एबे वार्धक्य रे बीजेपी भली एक आक्रमणात्मक शक्ति सहित लड़िबा पई नवीन पट्टनायक आउ शारीरिक किंबा मानसिक बल नाही। जदि बीजेडी एकाकी लड़े तेबे बीजेपी रो संगठन और सुनामी रे दल संपूर्ण रूपे विलय होइजिबो। बीजेपी रो वोट बैंक को रोकिबा पई कांग्रेस मेंट करिबा व्यतीत पांड्यान को पाखरे अन्य कोनोसी फॉर्मूला ही नाही। एही सत कथा जेतिकी पिता सेतिकी भयंकर। पांड्यान वर्तमान दल को एक नुआ मोड़ रे पहुंचाइबा को चाहुचंती जेउठी आदर्श नुहे बरं क्षमता ही मुख्य।
ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦଳୀୟ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ଲଢିଲୁ, ଆଜି କେଉଁ ମୁହଁରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବୁ? ଏହି ନେତାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବରୁ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସାରା ଜୀବନର ରାଜନୀତି କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ଥିଲା। ଯଦି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ସହ ହାତ ମିଳାଏ, ତେବେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କର୍ମୀମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରତାରିତ ମନେ କରିବେ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ନେତାମାନଙ୍କର ଏହି ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଏକ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନେତାମାନଙ୍କର ଏଭଳି ମତାମତ ନେଇ ଏବେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଅକଲ ଗୁମ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଦଳୀୟ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ବି ହେଉଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ନିଜର ହଜି ଯାଇଥିବା ଜମିକୁ ଖୋଜୁଛି। ଭକ୍ତ ଦାସ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହ ଏପରି ଏକ ଗୋପନ ବୁଝାମଣା କରିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ମହଲରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି ଭକ୍ତ ଦାସ ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦଳ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ କହି ବୁଲିଲେଣି। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଜେଡିର ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ କରି ନିର୍ଯାତନା ସହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିପରି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ? ଏହା ହିଁ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ମତରେ ପାଣ୍ଡିଆନ କେବଳ ଦଳ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜର ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ତ୍ରୁଟିକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶି ରାଜ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଏବେ ଏକ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଅପ୍ରାକୃତିକ ମେଣ୍ଟ ଯଦି ବାସ୍ତବ ରୂପ ନିଏ, ତେବେ ବିଜେପି ପାଇଁ ପଥ ଆହୁରି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନୈତିକତାହୀନ ରାଜନୀତି କେବେ ବି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଜିଦ୍ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଭିତରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ ଦଳ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବା ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବୀନ ନିବାସରୁ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସୁଛି, ତାହା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ନା ହାତ ସହ ମିଶି ଏହା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର ଏହି ଟେକ୍ନିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଏମିତି ନିରପେକ୍ଷ ତଥା ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ। ନମସ୍କାର।